पवनदेव चटर्जी के हिमायत में खर्दा के इंतखाबी रैली में सौगतो राय एमपी, निर्मल घोष एमएलए, रियासती वजीर तापस राय, रियासती वजीर चंद्रिमा भट्टाचार्य, एमएलए पार्थो भौमिक, एमएलए राज चक्रवर्ती, एमएलए सोमनाथ श्याम, एमएलए सुबोध, एमएलए ज्योतिप्रिय मल्लिक, रियासती वजीर अतीन, खर्दा म्यूनसिपलिटी चेयरमैन नीलू सरकार, खर्दा तृणमूल लीडर सुकंतो मोनिक, तृणमूल लीडर शुक्र अली पुरकाइत, सोनाली सिंह राय, छात्र परिषद लीडर देवराज, खर्दा महिला तृणमूल लीडर नंदिता शना के अलावा बहुत सारे तृणमूल लीडरान भी मौजूद रहे। श्यामा मेडिकल स्टोर, ऑन मेडिसिन 15% डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट ऑन फूड एंड OTC प्रोडक्ट अप टू 3 किलोमीटर, होम डिलीवरी फ्री। সকলের ভালোবাসাকে পাথেয় করে লড়াই করছে। আগামী 30 তারিখ আপনারা সকাল সকাল ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে 3 নম্বর বোতাম টিপে ভোট দিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিপুল 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 ভোটে জয়যুক্ত করবেন। করবেন তো? করবেন তো? প্রথম বন্দে মাতরম। আগামী 30 তারিখ আসছে দিন, আগামী 30 অক্টোবর আসছে দিন। আরে সকাল সকাল ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, পাড়ায় পাড়ায় বলে দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? বন্দে মাতরম। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.